Belakana wana masingcha koktuma Gumoti Hangkhor bai khobjak Reang kami bru resettlement kami wo khoroksa siklani mangthai klaijak mankha belakana wana masingcha bobo haike thike tamoke thike tabukbo naima thangno rutukjak haipano tabukbo saimiyako bobo haike thike takbo cheri rutuklai tongo naima thangrok Gumoti Hangkhorni nainadi chini thiari koktumani mangpliwo है वो हम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ, एसपी हमारे एसपी हिमसेल्फ हैज़ कम, उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं, वो भी आए हैं। तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को, और जो भी इसमें जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सज़ा मिलेगी, ये हम आपको अश्योर करते हैं। और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं, तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए। ঠিক আছে আবার কও সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আরিয়া বংতো একজন আইপিএস আইএস ওয়ান মতো অনেক মা তারপর তো সাইকু লামছে বংদিন মা ব্রু ফাইমত মাবো মানে গতনা নক্তর খেন উজলিস্টিক ন পারা ব্রু স্টিক খেবো তুন্দি তখন চলে তকে জানে তকে মনত না তিনজন আত্মা থাচো ঠিক আছে পুলিশ নো কিন্তু হেল্প লে মাখেনে স্কা আচ্ছা আমি তা কইতে পারতাম না। আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে, কে কইছে চিনে না কইছে, এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে, এরপরে তারা চাপাল দেখছে, এরপরে আমি স্বামী কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আর তারা বাড়িতে ঢুকছে, এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারের তারা লইয়া তারা এমনি দম করিয়া তারা হাসছে আর এরপরে আমি ভাত খাইছি, তারা তো খাইছে না। মন কি মা এখানে নেই গ্রৈনাং পাড়া, সন্তান একজন নাই, আমি তা জানি না, এমনি কাজ করে। ওখানে 29 রানিং উইক সুখের রিয়াং।